Фентеса мортайфастама мегафон Южная Осетия абонентен фадат вزن абешانی بلادیوژ لکت فلگت مابیلون باستیناد تخینوک تاریفیس پیدا کنن آخه فرزویی و لاکتوالون در امتنگ در کمی پیدا کننز آخم و من مابانینتن و انسون واداد خزارای نرا خیزگه با قدرسته جگننی سرما گند خد باخست کنن کد نرونگ رای سنود ارتن فنزای اما سده فنزای سومه ود نرتا آسن مد زفگار ففل در. Произошло обновление услуги «Обещанный платеж», в рамках которой появились новые суммы для активации. Абонентам стали доступны новые суммы для активации. Это 900 рублей, 1600 и 2500. Также напомню, что сумма для активации 30 рублей с данного числа она больше недоступна. نکتریف با کننه دست بون راز در کمپانی میگافون آسو خود تا گپت abonnenten فیقوسن کو تا SMS تسم بار ویتن فستی وگن و میوال دایما کمپانی کوسگون فرستفزن دست پاپولارون социалун خزکت سران با کسانی زبط информации در актуалун дариф تفدل. Более подробную информацию каждый абонент, конечно же, может получить, посетив офисы нашей компании, а также написав нам в личные сообщения в наши социальные сети. Подчеркну, что для большего удобства, учитывая активное развитие информационных технологий, социальные сети, конечно, прочно вошли в нашу жизнь, и поэтому год назад мы приняли решение, что у нас должны быть официальные аккаунты в самых популярных социальных сетях, Instagram и Facebook. و میوال دایما آفته خو نگا بیشانی بلادیوژ فلگت در تسده سوم активацияргу ارتن сумы, а махсас сада сумарх таух сай сумы. Все остальные суммы, которые были ранее представлены в рамках этой услуги, доступны для пользования. Это 300 рублей, 600 рублей в том числе. نوکخوز تاریفای سبونز پیدا کننو اخگد اکسانی رو نخسناد استیلیگوم خزگه ارتندس میگات در چینه پیدا کنن و دونن. پلیتیانا خریبات آرنولد اینفرماتسو را وغدابون.